インドネシア人が好んで焼肉を食う理由がわかる。わかる。あ、美味しい。うまっ。茶色い料理はめちゃめちゃ美味しい。そう、うちの母ちゃんも言ってたもん。だいたい飯が茶色かったら美味しいからっつって。美味しい。美味しい。柔らかい。あ、もうすごい。Panasnya seperti sauna, itulah reaksi pertama turis ini saat masuk ke dapur tradisional di Yogyakarta. Namun yang membuatnya lebih terkejut bukan hanya kobaran api, melainkan semangat para juru masak Indonesia yang tetap memasak di tengah panas luar biasa. Ketika tahu hidangan itu menggunakan daging kambing, ia semakin penasaran, apakah ini akan menjadi pengalaman kuliner terbaik selama berada di Indonesia? Bule Jepang ini sedang berada di Yogyakarta. Mereka ingin menikmati kuliner khas Jogja dan tempat wisata yang ada di Jogja, salah satunya yaitu Candi Borobudur. Sesampainya di sana mereka sangat terkesan karena ukuran candi yang besar dan setiap detail yang indah dari candi ini. Mereka mengobrol bahwa pernah mendengar bahwa kota Yogyakarta adalah kembaran kota Kyoto, Jepang, yang mana sudah mereka pastikan bahwa makanannya pasti enak. Mereka mengatakan itu karena kota ini kelihatan sangat bersejarah dan dipastikan dimasak menggunakan bumbu-bumbu yang berkualitas dan resep yang digunakan turun-temurun. Mereka mengunjungi salah satu kuliner yang direkomendasikan oleh orang-orang di Yogyakarta kemanapun mereka pergi dan bertanya. Orang-orang mengatakan kuliner inilah yang wajib mereka coba dahulu, yaitu nasi gudeg Yujum. どこに行っても言われるよね。ね、なんか会う人みんなこの料理をおすすめしてくおすすれるよねめ。する。というわけで何を食べに来たんですか。こちらのnasi gudeg。はい。さあ、こんな大鍋でいろいろ作ってて。Mereka melihat langsung dapur tradisional untuk memasak nasi gudeg itu dengan panci-panci besar. Dapur yang sangat panas karena banyak tungku dan panci yang berisi makanan yang sedang dimasak. Mereka juga memuji semangat koki Indonesia yang benar-benar semangat menghadirkan masakan yang enak-enak. で、ツヤツヤしてるね。ね。すごい。光り輝いているような、なんかおインドネシアらしさを感じるような、おーそのバナナリーフが。ー、具もいっぱいたくさんあってね。はい。どんなのが入ってるんですか。だから鶏肉とかはい。卵、あとなんかフレーク的な。それがナシグドゥのあ、正体なんですよね。もう見た目はすごく抹茶色で一辺倒ですけど、でも我々日本人茶色い料理好きだからね。茶色い料理はめちゃめちゃ美味しい。そう、うちの母ちゃんも言ってたもん。だいたい飯が茶色かったら美味しいからっつって。この料理の特徴何か知ってる？これはね、甘いんですよね。そう、とにかく甘いらしいですよ。でも我々日本人はさ、煮物とかにも砂糖結構入れるから、そうだね。うん、多分私たち日本人の口にはすごく合うと思うんですよね。うん。じゃあいただきますか。いただき。美味しい。美味しい。うん。甘い？甘い。甘い。想像の2倍甘い。結構甘いんでそれ。キャラメルみたいに濃厚さがあるのね。あ、そうなの？甘さに。すごいコクがあるというか、こってりした甘さなんだ。そうそうそうそう。和菓子のさっぱりした甘さじゃなくて、すごく濃厚な甘さ。まるで洋菓子を食べているかのような、もうキャラメリゼされてるようなすごい。甘さがあるの。うん。やっぱココナッツのコクなのかな、なんか。ココナッツの香りもする。うん。なんかね、使われている砂糖がね、パームシュガーなんだって。パームシュガーとココナッツすごい合わさって美味しい。バランスがいい。うまっ。いや。Mereka memesan nasi gudeg dan setelah mereka mencobanya, mereka sangat terkejut dengan rasa nasi gudeg yang dihasilkan. Rasanya benar-benar enak, memiliki rasa manis bahkan lebih manis dari yang dibayangkan dan mirip dengan salah satu masakan khas Jepang. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa rasanya seperti dessert atau makanan manis yang dikaramelisasi. Dari video mereka menjelaskan bahwa nasi gudeg ini berasal dari nangka yang dipotong tipis-tipis dan dimasak menggunakan kelapa dan gula aren. Mereka benar-benar suka dengan rasanya, karena perpaduan kelapa dan gula aren merupakan perpaduan yang seimbang dan sangat 美味し sempurna. い。マグロのツナ。あ、マグロフレーク。うん。食感もツナフレークだし、味もほのかになんかそういう風に感じられる。ジャックフルーツをさ、さっき細かく切ってたじゃん。すっごい切ってたね。ね、あのぐらい細かく切って
大きな鍋に突っ込んで、あれ1日煮込むらしいよ。一日うすごい手間だね。ん、そう丸1日煮込んで柔らかくして、パームシュガーとかココナッツ、あと塩とかで味付けするんだって。あのね、後からね辛さが追いかけてくる。あ、本当、うんちょっと唐辛子とかも入ってんだよね、じゃね、そうかもしれない。いや美味しい。あとこれね、あ。なんすかそれ。クレチェックっていうんですよね。はい、牛の皮。そうです。牛の皮を長時間煮込んだもの。それがね、結構サンバルクレチェックっつって辛いらしいよ。おー、じゃあちょっと味変になるのかな。そうそうそうそう。梨豚甘いから、そのクレチェックっていうのが結構辛いみたいな。美味しい。や美味しい。っぱコラーゲンみたいな、あ、もうゼラチンだよね。ゼラチンみたいな、ジェリーみたいな。ね。それ辛いね。あ、結構辛いやっぱ。でも甘辛いのね。あ、辛いだけじゃなく、やっぱそのクレチェックも甘いんだよ。甘い。パームシュガーの力は強いんだな。甘さと辛さと不思議だな。でもバランスはいいんでしょ。完成されてる。完成されてる。美味しい。クルポ。クルポック。まあインドネシアのおせんべいですね。いい音。それ結構しょっぱいでしょ。結構塩味があって、エビせんだね、要は。あ、エビせんの味。魚介風の香りがする。あ、本当。で、塩味があるから。Selanjutnya mereka mencoba masakan ke restoran kedua yang letaknya sekitar 40 menit dari nasi gudik Yujum. Yang mana restoran kedua ini khusus masakan dari daging kambing. カンビン。はい、ヤギのことをカンビンと言いますね。あなた焼肉って食べたことある？多分ないと思う。ない。まあ日本だとさ、ヤギを食べる文化ってあんまないからね。まあ沖縄とかではさ、ヤギ食べるんだよ。だから俺沖縄行った時にヤギ食べたことあるけど、ここインドネシアでは牛肉、鶏肉に並んでポピュラーな、もう皆さんに愛されているお肉の一つなんですね。というわけで、ジョグジャカルタですごく有名な焼肉の専門店来ました。 Restoran kedua yang mereka kunjungi adalah Sate Kelatak Mang Adi. Salah satu dari mereka bahkan belum pernah makan daging kambing. Jadi ini merupakan pengalaman yang sangat unik dan berkesan bagi mereka. Menu pertama yang mereka tunjukkan adalah sate kelatak. Dalam video mereka menjelaskan sate kelatak adalah sate dari daging kambing yang ditusuk menggunakan jari-jari sepeda. Inilah yang membuat saat itu berbeda. Mereka bertanya-tanya kenapa ditusuk menggunakan jari sepeda. Kalau menurut kamu kenapa ya? Kalau menurut mereka karena jari-jari sepeda terbuat dari besi sehingga panasnya tertahan dan daging kambing matang dengan sempurna bahkan ke dalamnya. 後で来るのがこのジョグジャカルタのサテクラタ、一般的なスタイルらしい。面白い。面白いね。後でいろんな食べ方をして楽しんでください。あ、はい。テンクレン。テンクレンなんて言うんですか？テンクレンビアさん。はい。それが一般的なテンクレンらしいです。全然見た目は一般的からかけ離れてるなんかスペシャル感満載な料理。すごいね。すごい。どんな料理か知ってる？テンクレンって。いろんな骨についてるヤギ肉の料理。そうです。 Menu kedua yang mereka pesan yaitu tengkleng. Tengkleng merupakan menu masakan yang dimasak berbahan dasar tulang-tulang sitsa dari olahan daging kambing yang direbus selama lebih kurang 24 jam. Dari video mereka menjelaskan bahwa tengkleng ini merupakan makanan khas dari daerah tetangga Yogyakarta, yaitu Surakarta atau Solo. 梨。梨ですね。ご飯のこと。はい、白いご飯をインドネシア語では梨と言いますね。と、私たちも大好きなエステ。エステですね。冷たい紅茶。アイスティー。もう焼き目がね、すごい。綺麗だね。もう見るからに美味しそう。いただきます。はい。美味しい。結構ジューシー。ジューシーだし、すごい香ばしい。あ、もう炭の香りが移ってる。なんかステーキみたい。よくさ、焼肉って日本人の感覚だとさ、ちょっと臭いとかイメージがあるんだけど、一切ない。全く臭くない。獣臭さが一切なくて、食べやすい。あ、本当。むしろめちゃめちゃ美味しい。あ、めちゃめちゃ美味しい。インドネシア人が好んで焼肉を食う理由がわかる。わかる。美味しい。うまっ。Dan tibalah pada mereka mencoba sate kelataknya.
Dari ekspresi bisa dilihat mereka benar-benar kagum dengan rasanya. Dagingnya benar-benar enak, tidak ada bau khas kambing. Akhirnya mereka menemukan jawaban, kenapa orang Indonesia menyukai daging kambing, karena rasa yang benar-benar enak dan tidak bisa dideskripsikan. Menurut mereka, tekstur dagingnya benar-benar lembut, juicy, dan semakin lama daging itu terasa semakin enak. Sate kelatak ini juga disajikan menggunakan kuah yang kaya akan rempah, selanjutnya juga dimakan menggunakan nasi. Ya, seperti inilah seharusnya makan sate kelatak yang benar. かけたらこうスパイスの味がまとわりついて、ちょっとココナッツミルクのようなマイルドさと、あとスパイスの香り。辛くはないの？辛くない、全然甘くもないの？程よく甘い。じゃあ程よくココナッツの甘さというか、風味と香りがして、うんそのスープをかけて食べるのも美味しい。うん、あ、合うわ。合う。うん、やっぱスパイス感が足されて、これも2度楽しめる。いいね。ご飯にかけてもいいしね。そうだね。でこのサテとご飯を一緒に食べたいから。いいんじゃないですか。うわー、美味しそう。 Selanjutnya mereka mencoba menu kedua. Ternyata rasa yang ini benar-benar lebih menakjubkan dan lembut. Bahkan tidak bisa berhenti untuk memakannya. Ini akan jadi menu favoritnya, tapi dia masih belajar cara untuk memakannya. みたいな感じで掴んだやつをそのまましゃぶる。もうすごいね。すごいの取れた。美味しい。美味しい。柔らかい。もうすごい。やっぱサテのヤギとはちょっと違う柔らかさ。うん。もうホロホロホロっと。本当に。豚の角煮みたいな。やっぱりすごい長時間煮込んでんだろうね、それもね。どんな味する？ちょっと甘みがあって、ハーブのような香りもあるね。多分ね、生姜とかガランガルとかが入ってるスープだと思うんだよね。あといろんなスパイスかな、ターメリックとかカレーに入ってるようなスパイスを入れて一緒に食べる。 Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa mengunjungi channel bule ini, link tertera di deskripsi.